Tinuod na anak? Ha? Tinuod na? Nagduwa ang anak sticky na. Nagduwa ang anak sticky. Ayan po guys, maayong udto. So tapos na po kaming guys. Tapos na po kaming sawd og nagpundo og tubig guys. Kay schedule maron sa among kuan guys. Schedule ron sa agas diri sa amo guys. So tapos na po ako nagpundo ng tubig. So yan, pahinga muna kami saglit dito ni Papi sa loob ng bahay. Pahinga muna kami guys kasi po napakainit talaga guys. Mahangin mga palangga, mahangin pero mainit. So iwan ko po ano nangyari sa panahon ngayon guys. So maing hapon, maing udto, bless mama. Taga Santo, I love you so much anak ko, I love you so much anak. Ayan po guys, maing udto, maing hapon kanatong tanan, bless again, Taga Santo. I love you. Ayan po si Papi guys. Tapos na kaming hapunan guys. Yan, maaga po kaming naghapunan ngayon mga palangga. Malapit naman pong alas 4 guys. So maaga kami naghapunan kasi gilaay jud ko mga palangga, walang net connection. Iwan ko ano nangyari. Bigla na lang nawala talaga guys. Mga around 1 PM. Biglang nawala. 1 PM or 12 PM ba to guys? Basta wala na yung internet connection. So ayan, good afternoon. Thank you for always watching guys. Happy blissful Monday kanatong tanan. So today is August 17, 2026 and this is Papi's update for today's video. Yan po, busog po si Papi guys. Ayan, Papi, say good afternoon, iho. Papi, say good afternoon to all your viewers, anak. Say hello, say thank you. Sige na, please. Ha? Busog ang anak? Wa man to ni mahutda imong kanon. Gamay ra man kagkaon. Ano man ni mahutda, lakuto nak Ay, luhag. Adi man kuto na. Akala ko na kuto. So, yan, shout out everyone. So, ayan, tingnan nyo po ang aking pagmumukha guys. Napuno na ng pawis mga palangga. So, maing udto sa tanan. Don't you worry guys. Everyday bago ang aming video. Pinapawisan talaga ako guys dahil mainit po dito sa loob ng bahay. So, shout out to all my viewers and subscribers. I love you guys. I love you all. And thank you for always watching. Today is Monday, so happy Monday everyone. So tapos na po kami naghapunan ni Papi guys, maaga kami naghapunan. So malapit naman po mag alas 4 dito. So ayan, everyday magkukuha po ako ng maraming video. So sad to say guys, biglang nawala ang internet connection ngayon. Iwan ko po ano nangyari. So thank you for watching. Happy blissful Monday to all of us and God bless you all guys. So wag po kayo mag-alala mga palangga. Every day is a new day. Every day is a blessings. Every day is happy si Papi, happy si Papi, happy si Langga. Langga nga pangga ni mama, pangga ni mama, pangga na pangga. Pangga na pangga. Diyos, kuto ni nak. Lakuto anak. Yan po mga palangga, shout out. Today is Monday. Yan, huwag po kayo maglala. Every morning, afternoon, and evening guys, magkukuha po ako ng maraming video ni Papi mga palangga. Every minute, every hour, every second, magkukuha ako ng maraming video. So salamat po sa inyong panonood palagi guys. I love you all and happy Monday.